अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बार फिर बात करेंगे जस्टिस फॉर ज़ारा केस की, जिसमें हम सब ज़ारा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला रुकने नहीं पाएगा। इस केस में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक तफसीलात सामने आ गई थी, जिसमें कुछ फ्रांजिक के लिए मोबाइल भिजवाए गए थे 3, और उसके अलावा एक 128 GB का डाटा भी रिकवर हो गया है। उस डाटा में क्या निकला है, और साथ ही साथ ज़ारा का मोबाइल फ़ोन ऑन होने का इंकशाफ भी सामने आया है। आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर डिटेल्स को आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे मुल्ज़िमान जो हैं वो कितनी प्लानिंग के साथ, कितनी मंसूबाबंदी के साथ चल रहे थे, और इससे ये ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा कि ये कोई जो है वो कोई आदी मुजरिम नहीं थे। मतलब उन्होंने इस सफाई के साथ ये पूरा घिनौना खेल खेला, जिसके बाद तफ्तीशी इदारे, पुलिस खुद हैरान है कि ये आखिरकार ये औरतें या फिर वो लोग जो मुल्ज़िमान बने हैं वो कैसे इतने शातिर हो सकते थे या फिर तेज़ हो सकते थे। उसके अलावा इस वक्त जी कदीर कोटली मरला में मौजूद है और उसकी भी मुलाकातें हुई हैं। वो क्या मुलाकातें चल रही हैं, वो सब का सब इस वीलॉग में आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीलॉग को आगे शेयर करते हैं तो उस पर जस्टिस फॉर ज़ारा ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि ये जो ट्रेंड है वो बना रहे और मुल्ज़िमान को उस वक्त तक हम पीछा करेंगे जब तक इनको किए की कानून के मुताबिक सज़ा नहीं मिल जाती। अच्छा जनाब, आपको हम पहले बता चुके हैं कि पुलिस ने जब यहाँ से रिकवरियाँ की तो उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन भी रिकवर कर लिए थे, जिसमें एक ज़ारा के जो मोबाइल फ़ोन थे वो रिकवर हुए, लेकिन वो हुए इस हालत में थे कि उनको तोड़कर शापर में डाल दिया गया था और डालकर उनको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। अब जब वो डिस्पोज ऑफ हो गए तो पुलिस ने उनको रिकवर किया, तो पुलिस की जानिब से वो फ्रांजिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। और कि पुलिस का कहना है कि क्योंकि उनको तोड़कर फेंक दिया गया था और उससे बहुत बड़ी जो है पेशरफ सामने आने का इम्कान तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फ्रांजिक माहिरीन को भेज रहे हैं कि शायद इसमें से उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि पुलिस उस लीड तक पहुंचना चाहती है कि उस दिन की जो मुलाकातें थीं, उस दिन की कोई बातें थीं, किस किस के साथ क्या बातचीत चल रही थी, वो क्या मामलात थे, वो पुलिस उस तक पहुंचना चाहती है कि आखिरकार मालूमात मिल सकें। हाँ, एक दूसरा हल ये हो सकता है कि कदीर के मोबाइल फ़ोन में जो ज़ारा की चैट होगी या फिर पेरेंट्स के साथ या अपनी माँ और बहन के साथ जो बातचीत हो रही होगी वो तो हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन ज़ारा की तरफ से क्या हुआ, क्योंकि वो इन्होंने मोबाइल तोड़ दिया था, इल्ज़ाम है इन पर तोड़ने का, तो ये मामला जो है फ्रांजिक के पास चला गया है। लेकिन 3 और भी मोबाइल फ़ोन थे। वो मोबाइल फ़ोन क्या थे, उसमें बताया जाता है कि उसमें यास्मीन का मोबाइल था और एक जो है उसके बेटे अब्दुल्ला का और दूसरा नवीद का। सुगरा से मुतालिक बताया जाता है कि शायद पुलिस के कहती है कि जो उसके पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था वो या यास्मीन के नंबर से करती थी या फिर जो है किसी के मोबाइल फ़ोन से कदीर के साथ या ज़ारा के मोबाइल से बातचीत कर लेती थी। तो ये एक डिटेल सामने आई है, जिसके मुताबिक पुलिस ने इन तीनों मोबाइल्स को फ्रांजिक के लिए भिजवा दिया था ताकि डाटा रिकवर कर लिया जाए। तो अब फ्रांजिक माहिरीन की जानिब से एक खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि वो डाटा रिकवर कर लिया गया है और पंजाब फ्रांजिक साइंस जो लैब है उसकी जानिब से पुलिस को कहा गया है कि जी हमने डाटा रिकवर कर लिया है, आप आ जाएं यूएसपी लेकर और डाटा हमसे हासिल करने। अब पुलिस ज़ाहिर है उस डाटा को हासिल करेगी, रिकॉर्ड के बाद उस डाटा की रोशनी में ही अपना केस जो है, चालान जो है उसको फाइनलाइज करेगी, क्योंकि उसमें 2-3 और चीज़ें भी सामने आनी है, जिसमें जो फाइनल जो रिपोर्ट आनी है पोस्टमार्टम की, उसके अलावा जो फ्रांजिक दीगर चीज़ें भिजवाई गई थी डाटा एनालिसिस के लिए या फिर DNA भिजवाए गए थे, वो तमाम तर चीज़ों का वो एनालिसिस करना है। तो उसके बाद वो रिपोर्ट्स भी जब आ जाएंगी तो फिर पुलिस का चालान जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा और उसको अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। अब उसमें बताया यह गया है कि उसमें वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, दीगर जो तस्वीर और बाकी जो डाटा होता है, पुलिस ये कहती है कि जो उसमें 128 GB का डाटा रिकवर हुआ है, जो पुलिस के ज़राए बताते हैं कि उससे पुलिस को एक होप है कि एक लीड मिल जाएगी कि आखिरी वक्त में उसकी क्या गुफ्तगू हुई थी और क्या वो बातें कर रही थी। ख़ासकर इटली का मामला बड़ा अहम है कि उस वक्त इटली में क्या राब्ते चल रहे थे, कदीर से राब्ता हुआ था या नहीं हुआ था, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो उसमें कर रहे हैं। एक और चीज़ सामने ये आई है कि ज़ारा का मोबाइल फ़ोन उस दिन 12 बजे के करीब, दिन 12 साढ़े 12 बजे ऑन भी हुआ था, क्योंकि
آپ کو پتہ ہے یہ وقوع صبح کا تھا، صبح اس کو ختم کر دیا گیا تھا بیچاری کو، اس دنیا سے وہ رخصت ہو چکی تھی۔ موبائل فون ظاہر ہے ملزمان کے قبضے میں تھا اور اس کے بعد اس کو آن کیا گیا۔ اب نہیں معلوم کہ اس کو کس مقصد کے لیے آن کیا گیا، کیونکہ اس پہ سگنل آئے تھے۔ یہ تو بات قدیر اپنے انٹرویو میں بھی کہہ چکا ہے کہ بیچ میں جو ہے سگنل آئے تو میں نے فوری طور پہ کال دوبارہ کی، لیکن اس دوران میری بات نہیں ہو سکی، اور یہ سامنے ایک چیز سامنے آئی ہے۔ اس میں وہ آن ہوا تھا اور کس نے کیا تھا، ظاہر ہے ملزمان کے قبضے میں تھا۔ ممکنہ طور پہ الزام ہم یہی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہوگا اور کس نے کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پھر توڑ تاڑ کے پھینک دیا گیا۔ مطلب وہ ہر حد کی گئی اپنے آپ کو بچانے کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے جو اوپر بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ عورتیں اپنے ہی جال میں خود پھنس گئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے خدشہ یہ ظاہر پولیس کر رہی ہے کہ جو اس کا آن کر کے مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس میں موجود ڈیٹا جو ہے یا پھر اس میں کوئی ایویڈنس جو ہے ان تمام کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ بہرحال جناب جو کالز ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اس کے موبائل پہ جو کالز آ رہی تھی، رنگنگ آ رہی تھی، وہ قدیر کی طرف سے بھی آ رہی تھی، اس کے سسر غلام شبیر کی طرف سے بھی آ رہی تھی۔ وہ تو خود مانتے ہیں جی ہم کالز کر رہے تھے، لیکن زارا آگے سے فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اب قدیر سے متعلق یہ بھی آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ وہ کوٹلی مرلا میں ہی موجود ہے، جہاں پر وہ اپنے اس گھر میں آ چکا ہے جہاں پر اس کا جو ہے اس کی بیوی کو مارا گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی فیملی کے دیگر لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ، جو اس کے خاندان کے لوگ کچھ اس سے ملنے ملانے والے بھی آ رہے ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ گھریلو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ان تمام تر چیزوں کو اس نے ڈیل کرنا ہے۔ باقی رہی بات وکلا سے بھی اس نے ملاقاتیں کی ہیں، ظاہر کیس چل رہا ہے تو ملاقاتیں تو وہ کرے گا، اور کیس کے پیش رفت سے متعلق ہی بات کی ہوگی۔ اس سے کیا جو بات اتنی ہم بتا دیتے ہیں جو بات ہوئی ہے، باقی اس میں جی کیس کے حوالے سے جو ہے خاندان سے ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور جو بہن صبا جس کو پولیس بے گناہ قرار دے چکی ہے وہ بھی اب بتایا جاتا ہے کہ خاصی ایکٹیو ہے، بھائی کے ساتھ ملاقاتیں، میل ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان بات چیت کیا چل رہی ہے یہ وہ دونوں ہی خود ہی بتا سکتے ہیں، اس پہ بات نہیں کریں گے۔ ہم اتنا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بات چیت ان کی آپس میں ہوتی رہتی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب جو ہے کیس جو ہے بڑے اہم موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اب آواز اپنی بلند کرنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جوش جو ہے وہ ہمیں، وہ غصہ جو ہے لوگوں کو وہ ٹھنڈا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو مہربانی کیجیے آپ لوگ اس کیس کو ہائی لائٹ کرتے رہیے، آواز بلند کرتے رہیے، انٹل کہ ان کو سزائیں نہیں مل جاتی۔ جب تک یہ اپنے عبرتناک انجام کو قانون کے مطابق نہیں پہنچتے ہیں اس وقت تک ہمیں آواز اپنی بلند کرتے رہنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ زارا کو انصاف دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا عبرتناک انجام یقینی بنائے۔ اللہ حافظ۔